Hello everyone, good morning. So ayan, we're gonna have another batch. Ayan. Ito po, yung ating susunod po na raffle, mga kasuki. Ayan. This gonna be free raffle, free lang mga kasuki. Ayan. Good luck in advance sa mananalo. Abangan nyo na lang po mga kasuki. Ayan. We're gonna flex our... Sige, labas natin. Ilabas. Hindi naman siya na ilalabas. Ay, diri. Dapat ada ini pakuan kasi. Ayan. Ayan. Thank you, Madam Supplier. Another paraffle. Yan. So, what are you waiting for? Pick your lucky number. Yan. Good luck, good luck.